चतुर्भुजो जगन्नाथः कण्ठशोभितकौस्तुभः
बिना इलेक्ट्रिक चले ना सब आया केम देगा आय बैटरी जळुची पूरा गुडा सब करंट अछि बैटरी किछ लाइन नहीं जळेगा तो हां हमर तो अछि आउ हां हमर तो अछि जीरो कंट्रोल अछि आउ हम लाइन बहुत भीड़ है ଆପଣଙ୍କ ସତର୍କତା ହିଁ ଜନଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟ ଶହେ ଦୁଇ ପରା ବାବୁ रघुवंश मुनि विराजित थे से सभारे ये कथा सभा पाई स्वयं रामचंद्र जो विराजित आप एक कथा कहते रामचंद्र जब गोटे आज्ञा दिखते शिवदल को पुष्प भाया उठे दिखती पृथ्वी सारा बुले जान ये कथा कही सारी लक्ष्मण रामचंद्र आखि तार लव स्टोरी चलती बिना लाइट कम दाम दिया है देखा माने 70 टका कम दाम कम दाम ये तो भल जिन आम झील गोटे कौन है नहीं जाऊन थाने देखुची देखुची বড় বড় বেচা শুরু म्यूजिक झाड़ दे
শহরে, এই নগরে, এই অঞ্চলে, এই গ্রামের এই মেলাতে এসেছে মাত্র কয়েকটি দিনের জন্য সুলভ মূল্যে ইমিটেশন গহনা কেনাকাটার সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছে। তাই বলি, ভালো জিনিসের কম দাম, ভালো জিনিসের কম দাম যদি কিনতে চান, দেরি না করে আমার প্রচার স্থল ভালো জিনিসের কম দাম, ভালো ভালো জিনিসের কম দাম। ডান্স গাও সব কাচর জিনিস হোলসেল চারিশ পড়ে গেছে খালি মন টাকা নেই রে, और टका नहीं ওয়ান रे পিস 7 টাকা। वेटी बैग दो वेटी बैग माल टाको तो बुद्धो को बोले इससे ओंटा बिरयानी গাড়ি উঠে নেই যা टेंगाई नहीं चालीस टाँग 40 টাকা খালি 40 টাকা প্যাকিং করে হিজু মেনে হিজু মে 40 প্যাকিং করে হিজু सुनार को होना खाली नहीं यार गरम का लाइव देखा लाइव टेलीकास्ट चलती सेकंड लाइव देखो एगो ये पारा पापड़ पारा बॉल को उठा पा जूम को तू उड़ूती कर काटिया मूसा मूसा पैसा मोबाइल भी सर लोटेशन जीव के बस कष्ट